أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, सूरतुश शुआरा जो हमने सबकन शुरू की हुई है, 5 रुकू हमने सूरतुश शुआरा के मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम रुकू नंबर 6 सूरतुश शुआरा शुरू कर रहे हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ इसको पढ़ने में, सीखने में, समझने में शामिल हो जाएं। यहाँ से सूरतुश शुआरा का रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत, काफ दाल जबर कज़, दाल जबर दा, कज़्ज़, कज़्ज़बत कौम, कज़्ज़बत कौम नूहिनिल, नूही, नून लाम ज़ेर नील। सामीन मुहतरम, ये नून कुतनी है। ये जो कर्सर के दरमियान में है, इसको नून कुतनी कहते हैं। कौम नूहिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम,
إذ قال لهم أخوهم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم وما أسألكم عليه من أجر عليه من أجर वक्त की हालत में मिन अज्र पढ़ा जाएगा इन अजरिया इन इन अजरिया अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وأطيعون قالوا قالوا أنؤمن لك أنؤمن لك واتبعك واتبعك الأرذلون واتبعك الأرذلون
أرسلون. قال. قال وما علمي. قال وما علمي. وما علمي بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون. يعملون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم. إن إن حسابهم. إن حسابهم إلا. إن حسابهم إن حسابهم إلا على ربي. لو تشعرون. لو تشعرون. لو تشعرون. وما أنا. وما أنا بطارد المؤمنين. بطارد المؤمنين. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا. إن أنا إلا نذير مبين. إن أنا إلا نذير مبين. نذير مبين. قالوا. قالوا لئن لم. لام زبر لا. हमजा लाम जेर इल। नून साकिन को छोड़ देंगे। हमजा लाम जेर इल। लाम मीम जबर लम। ला इल्लम। qalu ला इल्लम tantahi। ला इल्लम tantahi। tantahi या नूह।
या नूह, या नूह लतकूनन्न, लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, मिनल मरजूमीन, मिनल मरजूमीन। قال رب، قال، قال رب إن قومي، قال رب إن قومي، قومي كذبون، قال رب إن قومي كذبون، كذبون فافتح بيني، فافتح بيني وبينهم، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني، فتحا، حاضو زبر ووحا، ونجني فتحا ونجني ومن معي، ومن، ميم ميم زبر مم، ميم زبر ما، ومن، ومن معي من المؤمنين، من المؤمنين झटके के साथ पढ़ा जाएगा। मिनल मुमिनीन, मिनल मुमिनीन فأنجيناه، فأنجيناه ومن معه، ومن معه في الفلك، في الفلك، في الفلك المشحون، ومن معه في الفلك فلام زر فيل، فلام پیش فل، في الفلك، في الفلك المشحون
ثم أغرقنا ثم أغرقنا بعد الباقين بعد الباقين. إن في ذلك لآية لآية वक्त की हालत में लआया पढ़ा जाएगा। वमा कान अक्सरुहुम वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अक्सरुहुम मुमिनीन। यहाँ पर भी झटके के साथ पढ़ा जाएगा मुमिनीन। व इन्न रब्बक व इन्न रब्बक लहुवल अजीजुर रहीम लहुवल अजीजुर रहीम अजीजुर रहीम। सामीन मोहतरम, सूरतुश शुआरा रुकू नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله